जी इस वजह से सदमे में सदमा आता जा रहा है। अल्लाह रखा पेप्सी भी चला गया। हाँ जी, अल्लाह रखा जो है जी बड़ा ही, वो आप ये कह लें कि हमारा आर्टिस्टों का खिलौना टूट गया। सारों का दिल बहलाता था, बड़ा प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा। और मैं जितना उसे जानता हूँ, जितना भी मिला हूँ और बहुत मिला हूँ, उसमें यही देखा है कि बेलौस आदमी और आर्ट से इतना प्यार करने वाला, इतना प्यारा फनकार। हर वक्त वो आर्ट में ही रहता था। उसकी गुफ्तगू, उसका चलना फिरना, उसका मिलना, सारा आर्ट था, सब आर्ट था। बड़ा प्यारा आदमी था और बड़ी मेहनत करता था। अपने बच्चों के लिए उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। और दोस्त बता रहे हैं कि कुछ दिन से वो कह रहा था कि मुझे कोई पेन है, और उन्होंने कहा भी कि जाके दिखाते हैं फ़ौरन डॉक्टर को। वो बेचारे ने बस नहीं दिखाया। वो बस ये कसम पुरसी की हालत में जो आर्टिस्ट होते हैं ना जी, वो बेचारे ये भी डर रहे होते हैं कि दवाई पता नहीं कहाँ से लेनी है। मगर बड़ा प्यारा आदमी था जी, बहुत प्यारा। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। चूँकि जाने का सबका ही दुख होता है, इसका बहुत दुख है, बहुत दुख है। चूँकि बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही दिल बहलाने वाला आदमी था, हर दोस्त का, हर इस वजह से मुझे ये कुलीग का। बताइएगा कि आर्टिस्ट सारी ज़िंदगी काम कर रहा होता है, इसकी पेंशन तो मिलती नहीं इसको, हाँ ना जी, इसको हाँ जी। सैलरी मिलती है। तो असल में होता ये है कि जो देखिए कैटेगरीज तो हर फील्ड में हैं। किसी की दुकान बहुत चलती है, किसी की थोड़ी सी कम चलती है, किसी की बहुत थोड़ी। तो इसी तरह आर्टिस्टों में भी कैटेगरीज मौजूद हैं ना जी। तो जो मेहनत करने वाले हैं जूनियर आर्टिस्ट, वो बेचारे सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। चूँकि शौक़ तो उनको भी होता है इंतहा का। आर्ट से प्यार तो वो भी उतना ही कर रहे होते हैं। मगर ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ना जी, किसी को उसने ज़्यादा बख्श दिया, किसी को उसकी तकसीम है, उस पर कोई बोल नहीं सकता। उस पर हर हालत में शुक्र ही करना पड़ेगा। तो बस दुआ ही है कि अल्लाह पाक उसे मेहरबानियाँ कर दे, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। बहुत प्यारा इंसान था, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजीवन, मैं बस ये कहूँगा कि बहुत बहुत बड़े लोगों की ये हसरत होती है कि इन द बूट्स वो चले जाएं अपने काम को करते हुए। और बड़ी खैर की बात होती है अगर काम ही आपका इबादत बन जाए, अगर आप उसको इखलास के साथ करें। तो वो अभी हम सब जैसे जवाद वसीम साहब ने भी कहा नमाज जनाजा से पहले, वो जैसे एक मिटा हुआ नमाना बंदा आप कहते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही देखा उन्हें। हर महफ़िल में जिस तरह की भी महफ़िल हो, उनका रंग वही रहा। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह हम सब का भी ख़ात्मा बिल खैर करे। ऐसा प्यारा बच्चा जी जवाब साहब, पेप्सी भी चला गया। यार, हमारा तो बदन चला गया, बाजू चला गया। यकीन करो कि जब से ये फील्ड में आया, मैं इसको हमेशा देख के दिल में सुकून महसूस करता, और आप मेरी गवाही देंगे। बिल्कुल, बेशक। मुस्कुराहट, हमेशा। कभी बुरा मुंह नहीं बनाया, कभी गुस्सा नहीं, कोई खूबसूरत। अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए। मैं उसका फ़ैन था, यकीन करें। हालांकि मामला साहब को देखा, लेकिन मैं कहा यार ये कहाँ से कॉमेडी करता है, इतना अच्छा। और बीबा, असल गल है बीबा लफ्ज़, हर एक से प्यार, हर एक से मोहब्बत। अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए। बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। अल्लाह ताला बस हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखे और उसके घर वालों को सहारा बन जाए। आप तो हमेशा से आर्टिस्टों के साथ हमदर्दी वाला मांगते हैं। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये सर पेप्सी। हाँ जी, पेप्सी तो बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर है कि जिसने बिल्कुल एक धचका है। और अल्लाह रखा पेप्सी एज़ ए इंसान इतना प्यारा, इतना मोहब्बत वाला, हर वक्त खुशियाँ बखेरने वाला। जैसे अल्लाह पाक ने ख़ास ड्यूटी लगाई हो कि मेरी इस दुनिया को जाके तूने रौनक बख्शनी है, लोगों को हंसाना है, लोगों से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह पे यकीन रखने वाला और आक़िबत की फ़िक्र करने वाला,
اور اسی فکر میں وہ لوگوں کو مسکراہٹیں بانٹتا تھا، اور جس میں کہنا چاہیے نا کہ یہ اخلاق کبھی پر نہیں ہوگا، ایک جملہ ہوتا ہے اکثر، اللہ رکھا پیپسی کا ایسا فنکار ہے کہ یہ جو خلا پڑا ہے یہ کبھی ساری زندگی پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ایسا فنکار تھا کہ جس نے اس کے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا انداز، اس کا انگ ایسا تھا کہ وہ منفرد تھا۔ اللہ نے اسے جو عطا کیا تھا اس نے آ کے اس امانت کو ڈلیور کی اور لوگوں کو ہنسایا۔ ان کی کمی ہمیشہ رہے گی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب آج گیسٹ تھے، بتا رہے تھے اور جب کوئی سینئر آتا ہے تو مجھے بڑا وہ وقت پڑا ہوتا ہے کہ بھئی اچھا شو کرنا ہے، تو اس میں وہ بھی شامل ہوتا ہے ظاہر ہے، اور اس نے اپنی زندگی کی آج ایکسیلنٹ پرفارمنس دی ہے۔ مجھے ایسے لگا ہے جیسے ان میں منور ظریف کی روح آ گئی، اتنی ایکسیلنٹ، اور سارا کچھ کر کے وہ جو سکرپٹ پہ زیر زبر لکھا ہوا ہے وہ بھی کر کے وہ دنیا سے گیا ہے، اور میرا بڑا فیوریٹ تھا اور اس کا میں فیوریٹ تھا۔ شو نہیں بھی ہوتا تھا تو مجھے پیار سے ابا کہتا تھا، تو گانے سناتا رہتا تھا، تو بہت 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 میر صاحب وہ جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا ملنا آنا، سواگت ہونا، وہ پنکچوئل تھے، بلکہ بیفور آتے تھے، اور پارکنگ میں آ کے وہ جو بھی گیٹ اپ کیا ہوتا تھا میرا انتظار کرتے تھے، تو میں وہ وقت پہ پہنچتا تھا، کوئی 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے، تو پیپسی پہلے آ کے میک اپ بھی کر لیا ہوتا تھا، تو وہ اکثر وہ بس گاڑی سے ہی جو ہے وہ انہوں نے سکرپٹ پہنچ گیا ہوتا تھا، کچھ اس میں اپنے پاس سے بھی ایکسٹمپرے بھی وہ کرتے تھے، تو وہ وہیں مجھے سنا رہے ہوتے تھے۔ تو بس وہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آج چلے گئے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں ان جیسا جو ان کا سٹائل تھا، اور وہ ان کا تھا، انہوں نے نہ اپنے کسی سینئر کی نقل نہیں کی، نہ امان اللہ صاحب کی، نہ البیلا صاحب کی، نہ سہیل صاحب کی، نہ منور ظریف صاحب کی، اپنا رنگ لے کے آئے تھے، وہ ان کا اپنا رنگ تھا، اور سب کانٹیننٹ میں دوسرا کوئی کامیڈین ان جیسا نہیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت طوفة المؤمن سيدنا علي السلام قال الموت ليس منه الفوت۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، آج ہمارا بھائی جہاں چلا گیا کل ہم نے بھی جانا۔ صبح یہ ہماری طرح اٹھا تھا، کام پہ گیا، کام کر رہا تھا کہ اللہ نے بلا لیا۔ کیا معلوم ہوا کہ کسی کو کسی اپنی موت کا وقت معلوم نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بچر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے، اس کو میں شروع سے جانتا ہوں، جب سے آیا الحمدللہ میں اللہ کو حاضر جانتے جاتا، اس کے چہرے پہ سوائے مسکراہٹ کے میں نے کچھ نہیں آیا۔ جو بھی آیا، سینئر ہے، جونیئر ہے، اس سے مذاق کیا، آگے سے مسکراتا ہی دیکھا، اور مسکراہٹ اللہ کو باتوں سے کبھی مجھے اس کو بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا۔ میں گواہی دے رہا ہوں، میری گواہی، آپ کی گواہی قیامت میں کام آئے گی۔ کبھی اس کو
लोगों ने सताया हो तो सताया हो, यहाँ कैसे मुस्कुराता रहा, अल्लाह की बातें करता रहा। जब मुझे मिलता अल्लाह की बातें करता, अल्लाह के नबी की बातें करता, अहले बैत की बातें करता मेरे से, और क्योंकि वो देख लेता था ना कि ये इसी बात को पसंद करते हैं। नमाज पढ़ लीजिए, मैं सवेरे पढ़ यानी कि हर वक्त मुझे देखते ही अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आज हम सारे दोस्त जो उसके भाई उसके बच्चे हैं कितने मोहब्बत के साथ थोड़ा कर ले